አርእስተ ዜና አባሮንቱ ካብ አስመራ ንዝመጹ ቤተሰቦምን አዝማዶምን ዝሕደሩ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ምንጭታትና የረጋግጹ። ኣብ ኤርትራ አገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዳርጋ ሙሉእ ለሚሱ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ዓዲ እንግሊዝ አስላም ኣብ ልዕሊ ደቀባት ዝፍጽምዎም ዘለዉ ዘይሞራላዊ ተግባራት ይቆንኑ። ልባዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም ኣብ ኩሉ ኽርናዓት ዓለም ኮንኩም ፈነወና ኣብ ምክታል ትርከቡ ተዓዘብትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት ዘቕርበልኩም ሓበን ተኽልየ ንምክታልኩም ብኸብሪ ንዓደምና ናብ ዝርዝር ዜና ክንሰግር። ብሰንክቲ ህዝብን ሓድሕዱ ከይተኣማመን ዓጢቑ ዝሰርሕ ዘሎ አንድነታዊ ኢሳያስ አባሮንቱ ካብ አስመራ ንዝመጹ ቤተሰቦም ዝሕደሩ አዝማዶምን ይኣስር ከም ዘሎ ምንጭታት የረጋግጹ። بمسارت كم منشطاتنا زرخمنا يو حبريتا بيتسب كان اب أسمرا مستملسو بزيقل مهنات كم زأسرو خيم زردوم بسنكي اتي فرح امنا زيبلو إيساياس حزبنا نابارونتو سنعفة أوردت زقبرو قعزو لبكعنا وزاي هاجر كم مقاش كبيديم حزبنا تاسيرا إنها لو بقبلي قال توسخي نا يحلف ورقت كوتس يحتتالوم كوم وغيرون كندي مأسرتن آدر رعن يبصحولوم عندنتاوي إيساياس ننبسو كم قوانا سلزريقا نهزبنا أزي فرحون يسوقونيم كم وطيتو خا تأكيبو كي يعلل كابوتا نابوتا تنقصايسو بيتسبو كي يحاتت بمغلكال حسابنا حساب كي يلواوت كالكيلو أسترحو يقزألوم لومي حزبنا رعدن فرحنا وشتو سلزقاتو كاب سلام تحليفو بزعبا كال قدات كعلل أي دفرن كاب دقا متين بزعبا أبتعد زلو شقرات استزارب السب دما سقبل كي تدفعنا زبل ناي سقاتن شاولوتن محتن تايو زوهابم حزبنا سمناي مخان مسلو تاقافي فيو حسابو خقلت يخون زخونا نقر كقبر ناتسنا تيبولون لومي أب هاقرنا بيتسبكا كيتكا خد كبر حميمكا خد حكم دهي بيتسبكا خد حاتت زوسن عندنا تاوي إساس ترايو ኣብ ኤርትራ አገልግሎት መጓዓዝያ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ለሚሱ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ጀሚሩ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኩለን ከተማታት ሃገርና ዝርከባ ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ ትካላትና ብዝኻፈአ መልክዑ ብሰላሕታዊ ውዲት ከዳኸሞ ድሕሪ ምጽናሕ ኩሉ ንጥፈታት ትካላት ከም ሕክምና ትምህርቲ መጓዓዝያ ሙሉእ ብሙሉእ ለሚሱ ክበሃል ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ኣእትወን ይርከብ። ህዝቢ ካብ እናበን ክንቀሳቐስ ክበጻጻሕ ዕዳጋ ክገብር መጓዓዝያ የድልዮ እንተኾነ ኣብ ሃገርና ትካል መጓዓዝያ ሙሉእ ብሙሉእ ብምዕናው ሎሚ ኣብ ሃገርና ዝርከባ ኣውቶቡሳት ሚኒባሳት ብሰንኪ ሕፅረት መለዋወጢ ኣቑሑት ከም ጎማ እግርን ካልኦት ውሽጣዊ ንብረትን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን ኣብ ጋራጃት ካብ ዝጓሓፋ ነዊሕ እዋን ኣቑፂሩሎም ብፍላይ ኣብ ኣስመራ ዝርከባ ገመል ዝበሃላ ናይ ከተማ ሚኒባሳት ኣብ 1993 ናብ ሃገርና ዝኣተዋን 33 ዓመት ሙሉእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣገልግሎት ዘለዋንን ካብ ምንጭታት ቴሌቪዥን ሃገረ ሓማሴን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ በዘን ዝዓነዋ ሚኒባሳት እናኸድና ኮለና እቲ መራሕ መኪና ይንህር ብምንባሩ ተሳፈርቲ ኣብ ስጋኣት ከም ዝኣተዉ ይሕብሩ። እተን ሚኒባሳት ብናህሪ ኣብ ዝጓዓዛሉ እዋን ናይ እግሪ ጎመአን ብተደጋጋሚ ኣብ መንገዲ ምምላቕ ስለ ዘጋጥም ተሳፈርቲ ወቱ ንሓደጋ ዝተቃልዑ ምዃኖም ይጠቕሱ። እዘን ሚኒባሳት መራሕትን ፍሬኖአን ምቁጻር ኣብይዎም ኣብ ልዕሊ ኣጋርን ሰብ ብሽክለታን ተደጋጋሚ ሓደጋ የውርዳ ኣለዋ። ከምኡውን ኣመና ኣሪጋን እቲ ላዕለዋይ ክፋልን ብዝንጎ ክሽፈን ምርኣይ ልሙድ ተሪኦ ናይተን ኣብ ከተማ ዘለዋ ሚኒባሳት ምዃኑ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይሕብሩ። ብተወሳኺ ኣብ 2003 ናብ ሃገርና ዝኣተዋ መጓዓዝያ ሓራት ካብ ኣስመራ ናብ ባልጽዕ ዓዲ ቀይሕ ከረን መንደፈራ ብመጓዓዝያ ዝገብርኦ ዝነበራ ጉዕዞ ቀዳማይ እተን ኣውቶቡሳት ብሰንኪ ሕፅረት መቀያየሪ ኣቑሑት ምብልሻው መስመር ጽርግያታት ደው ክብላ እንከለዋ بعد رأسه دما اتياب كل تشحن عسات تشعتن استخاصته تلابعي حمام كوفيد مخنيات بمكبر كابنا بنزقبر قعزو تقليلا دوابيلا يركبام كمون معرفو نفرتي أسمرا نبتحتي هاجرنا أزيو أبزا سنبت كونتات اتو يركب كم رئيتو بتحتي ات معرفو نفرتي مبرات زيبلو أزيو تسألماتن كمون اتشاقات زعانوان بجأنان رسحات مرأي كم زيبلو يزاربوم ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማታት ሃገርና ዝርከባ መጓዓዝያ ከም ቀያሕቲ ኣውቶቡስ ሚኒባሳት ሙሉእ ብሙሉእ ዓኔን ይርከባ። እተን ዝርከበን ብውልቀ ሰባት ዝውነና ብጫ ታክሲ ድማ ብስእነት ነዳዲ ክብሪ ዋጋን ምስ ዓቕሚ ህዝብና ዝኸዳ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ክርአ ሎሚ ኣብ ሃገርና ትካል መጓዓዝያ ኣብ ኩሉ መድያዊ ዕንወት ይርከብ። ሎሚ ዓለምና ብመጓዓዝያ ምድሪ ባቡር
مقعزي أيرن بحرن نبحان تقوشت تغيرات اللو أبزل لأوان هزبنا جن حميمون حكم الناس زبت حلو نستفلاليه ما حبراو قدياتو كمرعى حزن كبري كساتفلون كبت حلون كقعزلون أبزي كقللو درجة يركب إذا كله أو هجرنا قبل هزبنا زورد زلو بدل كاب حدا مجزأة وسرعة رأي تتصبيو كستاتيم انت خونه اتن هزبنا أدنا جيرو نفسلت أنزمت تنكي مسرتاوي عنوات هجرنا عندنتاوي إساس قبل هجرنا كونيلو هزبنا نمت خام نمت ماي أو هجرنا مسرح بقط أمام معباي كم زي كال هزبنا مسدقو تأكيبو خمامو كسحق حابتي مقبار رهوا مرأي كم زي ناتو كريو نتأجا من حسن من نوابرون كلامدو كسرح تسأنيهم إذا كل دما نهزبنا أدخمكا بأنتنت نابتا حلمو زخولت بوشت أو شجرات حميسات بالتنزل إيتوبيا نمحواسيوم قدامي مينستر أبي أحمد مس بريزيدنت إمارات شيخ محمد بن زايد آل نهيان أب أواناوي كنتاتا ملكيتهم بتليفون كم استزاراربو منقستاو تلفزيون إمارات تبتيبهم كان تبتاب اتماع كان زينا أما كلاي مبرأ زلو وتهدراوي معبالتات كمون أبكال زباون أهجراون قدات كم تميايدو أرد اللهم أبتناي تليفون زرب إيران قبل إميريتن كالوت هاجرات ما كلاي مبرأن تكايدو زلا دبدبات نلقلونت هاجرات أهجراوي حقي زتقرر كم زخونة كونين اللهم كلتي مرحتي اتججت زخافة السعبينو كي يختل بلزب كفتح أسميرو ملوم أمود أتا بريزنت بين زايد هاجروم سيتوب أزلوا ركب أحيلا كم التقصلو أرجعكيتهم أبزح الجوان إثيوبيا كلن هاجرات معراب جديفنا إتا أنكو تحجز زلا إمارات مخاناي في الإمارات تقيلا جديفاتا أنت وتقدم إتمنجستي سومن كام زيك إني ردوا إمو أبزح حلف السامنتي قدامي مينستر أبي أحمد إذ قداي الشائلو كينات إسرائيل إيران تجميرو أما كلاي مبرأ دبدبات إنها تخايدن كله ناب أوداوي تقعزو أبقون نخمي مبالو زر الساعي كوانان بمسرت كام من جتاتنا زر خمنا يو حابريتا ميقشا ناي أبي أحمد ناي إيميريت تأماني كام زخونة نخمس كرمبر مخيدو كالعلامة كام زي نبرو يتقصم إثيوبيا بواقع حزب التيغرينيا أبشحن شمون تميتن تسعان بحاجز إتقالان فرنسان استمسرتت هاجريا بدحريون بحاجز معرابوينا كتكايد تسأنيحا هاي السلاسي نا 44 عمد كنقص خالة بحاجز عباي بريطانيا أمريكان حايل سلز نبرو أيكونن دحر هاي السلاسي درجون مسز بنا زكايرو ناي أسرع عمت وجه من الصومال سعيد باري زكايرو وجهن بحاجز السوفيت حبرة كيوان نيرو إيه ودقون ناي معرابوين حاجز ناي تشاينا لأح رخيبو ني إثيوبيا يمحادر كام زنبرة يفلت حجون أبي أحمد إتأنكو تحجز زلا إمريكا كنتات السودان أبكعو كاب سودان تقيلا انتوات أدما أبي إثيوبيا داغماي من مقال تخصيتو أبز الصوبة حدش كارتا خفتر عبي تخول اللوم إثيوبيا ناي أدف هاجر كمون ناي تاريخن بهلن شجر سلازلوا بزي ناي دق حاجز كتنبر زي تقل هاجريا أسلام قبل على نصوحات أيهود زفتهم شبراء وجبنات يقتلوا الله حدا ناي عاد إنجليزن ناي إيرانن زيجنت زلون حدا إيراناو زخونو كلتا ترترتي بإيران تلاقيهم قبل لندن محور سبع يهود يسليو كمز نبرو بوليس كمز ترترهم كمز تخصون تحبيرهم اتوم بوليس نا إيران سللتي يلو ترترهم كلتا سبات ودربع عامتن نا إيرانن نا عاد إنجليزن زيجنت زلو ناماتو له شه سابانين إيراناو ود 20 كلتن عامت علي رزا فراساتين كوينوم أبتا هاجر أبلعل زركبو محبر سبع يهود زتوكورا نايسلا جبن كمز تخصو اتو قداي زمرمر أكال أفليتهم اتي نايسلا تكبر أب لندن أب زنبرو محبر سبع يهود استفتصمو خوينو أب زحلف عامت كاب حملة كساع نحسة أب زتر أيو نايسلا تكبرات كمزخونة تحبيرو بز مسارتهم ترترتي مقاب الشدشة لتشحن 26 أب كيدكو علو كيلوم اتوم جبنات حدقنيهات كمزخونون عمقات زلو مرمرا كمزل اليومن بوليس نمجنزاب كمزخ على أبال سرا شبرا بوليس خونه لعلاي كوماندر فيكو إيفان أفليتو أب علتهم ترترتي قبو مرمرا أب مكياد كمزركبون بوليس وسيخو حبيرو نخمزوم زولو جبنات تخاتاتلكا قبو مرمرا أب مكيادن ستا محبرسب أيهودن هزبن وحس أب مقبارن بحلفنتن بتقدسنتن كمز سرحو بوليس أرقاقيتون أتم ترترتي أب زغزل سولوس وست مينستر نابزركب بيت فردي خمز غربو تحبيرو بحافشا كابز حلف عامت جميلو عسرانا إيران لأخات أمر مراكم زركبو تحبير اللهم قدم حيدت معالتات حادة بحيز بولاز تلأخي لبانا سوا شباري أب حبرات من قصات أمريكا ميتشيغان تتكوستيز حازت مكينة حيزو ناب بيت مقدس أيهود بمخاد تخصي بمخفاتن شبارا وتكبار بفتصامو يذكر بحافشا دحر مجمار كوينات إسرائيل حماسن بفلاي دما دحر خوينات إيران أب لعل محبر سبع يهود زغنعو متكعتات قطرهم كمزو وسخة
ይፍለጥ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ክሳዕ ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ፖላንድን ጆርዳንን ኣብ ዜጋታት እስራኤል ዘቕንዑ መጥቃዕትታት ተፈጺሞም እዮም። እዚ ዘርእየና ኩሉ እስላማይ ፀረ ኣይሁድ ከም ዝኾነ እዩ። ንኣብነት ኣስላም ኤርትራ እውን ኣብ ኩናት ኣሜሪካ፣ እስራኤልን ኢራንን ኣብ ጎኒ ኢራን ተሰሊፎም ኣለዉ። ኣስላም ኣብ ዘለውሉ ዓድታት ኩሉ ከም ሽበራዊ ገበናት፣ ግብረ ሰደማውነት፣ ምትላል፣ ኮንትሮባንድን ሓሽሽን ዝበሉ ኣንጻር ሞራል ሰብ ዝኾኑ ብልሹውናታት ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ 2022 ኣብ ፈረንሳ ካብ ዝተፈጸሙ ፀረ ኣይሁዳውያን ገበናት 436 ዝነበሩ ኮይኖም ብ2023 ግና ናብ 1676 ክቢሎም እዮም። ብተመሳሰሊ ኣብ ኦስትሪያ ካብ ጥቅምቲ 2023 ክሳዕ መስከረም 2024 ኣንጻር ኣይሁዳውያን ዘቕንዑ ሽበራውያን ተግባራት ብ316 ሚእታዊት ክቢሎም። መብዛሕትኦም ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝቕንዑ ናይ ግብረ ሽበራ ተግባራት መበገሲኦም ናይ ኣስላም ጀሃድነት እዩ። ከም በዓል ኢራን ዝበላ ሃገራት ይዕራብ ንእስራኤል ከም ቀዋሚት ጸላኢተን ይጥምትኣ። እዚ ድማ ካብ ዓረባውነት ዝበገስ ሽበራዊ ተግባር እዩ። ህዝቢ ትግርኛ ግና ምስ እስራኤል ተመሳሰሊ ታሪኻዊ ምትእስሳርን ባህልን ሓደ ዓይነት ናይ መጻኢ ዕድልን ዘለዎ ኦሪታዊ ህዝቢ እዩ። በዚ ምክንያት ሃገርና ሃገር ሓማስን ቀዳመይቲ መሻርክቲ እስራኤል ክትከውን እያ። ዓዲ እንግሊዝ ኣስላም ኣብ ልዕሊ ደቀባት ዝፍጽምዎም ዘይሞራላዊ ተግባራት ይኹንን ኣለዉ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣስላም ኣብ ልዕሊ ደቀባት ዝፍጽምዎም ዘይሞራላውያን ተግባራት ይኹነን ኣለዉ። መርሓ ናይታ ለውጢ ዝተባሃለ ሰልፊ ዓዲ እንግሊዝ ኒገል ፋራግ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኮይኑ እንተተመሪጹ ኣስላም ኣብ ታሪኻዊ ቦታታት ዓዲ እንግሊዝ ህዝባዊ ሰልፊ ዝመስል ናይ ጸሎት ንጥፈታት ከየካይዱ ከም ዝኽልክል መርገጺኡ ኣፍሊጡ። ኒገል ፋራግ ነዚ ዝበለ ሎሚ ቅና ኣስላም ኣብ ኣደባባይ ዝገብርዎ ሰልፊ ዝመስል ናይ ኣፍጣር ምትእኽኻብ ኣመልኪቱ እዩ። ከም ዝበለ ጸሎት ብዝብል ሽፋን ዝተዋህበ ህዝባዊ ተኳሳሓይ ናዕቢ ፈጺሙ ክኽልከል ይግባእ ክብል ፋራግ ሓሳሲቡ። እቲ ተግባር ኣስላም ሃይማኖታዊ ተግባር ከይኮነስ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን እንግሊዝ ዘነጻጸረ ናይ ልዕልነትን ጸቕጥን ተግባር እዩ ክብል ፋራግ ብትሪ ኾኒኑ። ብዛዕባ ናይ ኣይሁድን ናይ ካቶሊክን ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ዝምልከት ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ፖለቲከኛ ኣብ ናይ ክርስቲያን ታሪኻውያን ቦታታት ጸሎት ዘካይዱ ኣይሁድ ፈጺሙ ርእዩ ከም ዘይፈልጥ ብምግላጽ ሓቀኛ ምስክርነቱ ሂቡ። ፋራግ እንግሊዝ ካብ ኣባልነት ሕብረት ኤውሮጳ ክትወፅእ ብምጉስጓስን ኣብ ቀረባ እውን ቀልቢ ህዝቢ ብምስሓብን ዝፍለጥ ዓርኪ ትራምፕ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ሓያል ጎስጓሳይ ፖለቲከኛ እዩ። ኣብቲ ሮሞዳም ዝተባሃለ ፕሮጀክት ተሳለጠን ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ኪር ስታርመር ሓላፊ ዓቃቢት ሰልፊ ኒክ ቲሞቲን ካልኦት ፖለቲከኛታት ዓዲ እንግሊዝን ርእይቶ ዝሃብሉ ኣብ ኣደባባይ ዝተኻየደ ፍጣር ካብ ዝተረኽቡ ሓደ ከንቲባ ሰራሕተኛ ለንደን ሳድቅ ካሃን ይርከቦም። በተመሳሰል ዜና ኣባን ላዕለዋይ መሪሕነት ዓቃቢት ሰልፊ ዓዲ እንግሊዝ ኒክ ቲሞቲ ኣስላም ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ክሰግዱ ክኽልከሉ ኣለዎም ክብል መርገፂ ሒዙ ኣሎ። ኣስላም ካብ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብበዝሒ ተሰዲቶም ኣብቶም ሃገራት ብምኻድ ግና ቋንቋ ዓረብን ሸሪዓን ክትግበር ይስጉሶ ኣለዉ። እተን ሃገራት መሰሎም እንተኽበራሎምን እንጀራ እንተፈጠራሎምን እኳ ኣብተን ሃገራት ጀሃድ እስላማዊ ባርባራዊ ሕግታት ሸሪዓን ቋንቋ ዓረብ ክስፋሕፋሕ ብኦቢልካ ድማ እተን ሃገራት እስላማውያን ንምግባር ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተሰደቱ እስላም ትሕቲ ዕድመ ህፃውንቲ ክዕምፁን ኣላሁ ኣክበር ብምባል ብዙሕ ሰብ ክሓርሩን ጸኒሖም ኣለዉ። በዚ ድማ ህዝብታት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ኣንጻረቶም ኣስላም ምልዓል ጀሚሮም እዮም። ኣስላም ብበዝሒ ዘለዎን ሃገራት ቁጠባ ክፈጥራን ሰላም ቅሳነትን ምትእማንን ክህልወንን ዝከኣለ ኣይኮነን። እዚ ናይ ሎሚ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ክርስቲያንን ኣይሁድን ቦታ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣስላም ንደቀባት ህዝብታት ማእከላይ ምብራቅ ብሴፍ ብምጽናት ሰላማውያን በሲሎም ብምእታውን ድሒሮም ድማ ጀሃድ ብምእዋጅን እንሆ ምሉእ ማእከላይ ምብራቅ ኣመስሊሞምዎ ኣለዉ። ሕጂ እውን እንተኾነ ንእስራኤል ካብ ካርታ ንምሕኻኽ ዓለም ኩላ ናይ እስላም ንምግባርን ጀሃዳውያን ድቃስ የብሎምን። ምዕራባውያን ሃገራት ናይ መጻብብ ሆርሙዝ ጸጥታ ንምውሓስ ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዐን። ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓዊሱ 7 ሃገራት ኣብ መጻብብ ሆርሙዝ ዝግበር ምንቅስቓስ መራኽብ ነዳዲ ንምሕላው ድልዋት ምዃነን ሓቢረን። መራሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ኔዘርላንድ፣ ካናዳን ጃፓንን ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ባሕሪ ናይ ምቕዛፍ ናጽነት መሰረታዊ መትከል ኣህግራዊ ሕጊ እዩ ክብሉ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። እዞም መራሕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብቲ መጻብቦ ትፈጥሮ ዘላ ስጋት ደው ከተብል ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብቲ መግለጺ ሳዕቤን ተግባራት ኢራን ኣብ ኩሉ ክፋላት ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝያዳ ተቓላዕቲ ሃገራት ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ ብምባል ጸጥታ እቲ መጻብቦ ንምሕላው ግቡእ ጻዕርታት ንምግባር ድልውነቶም ኣረጋጊጾም። ብተወሳኺ ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት
ኣብ ኣህጉራዊ መጓዓዝያ ባሕሪ ዝግበር ኢድ ኣእታውነት ንዓለማዊ ሰላም ስጋኣት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳድን ጋዝን ዝካየድ መጥቃዕታት ብቕጽበት ንኽቋረጽ ጸዊዖም። ኢራን ብወገና ብእስራኤልን ኣሜሪካን ዝፍጸማ መጥቃዕቲ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ትሕተ ቅርጺ ነዳዲ መጥቃዕቲ ተካይድ ከም ዘላ ይፍለጥ። ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ብምኽንያት እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝመጸ ጽልዋ ንምግዳብ ካብቲ ንህጹጽ እዋን ዘቐመጦ ዕቑር ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ንምስዳድ ተሰማሚዕን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ዝግበር ምንቅስቓስ መራኽቢ ንምሕላው ሃገራት ዓለም ናይ ባሕሪ ሓይለን ከወፍያ ጻውዒት ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ 7 ሃገራት ድማ ነቲ ጻውዒት ዝመልስ እዩ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳድን ምንጭታት ጸዓትን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ስዒቡ እዚ ኩነታት ንሃገራት ኤውሮፓን ኤስያን ናብ ከቢድ ቅልውላው ከቃልዕን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳድን ምንጭታት ጸዓት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ስዒቡ እዚ ኩነታት ንሃገራት ኤውሮፓን ኤስያን ናብ ከቢድ ቅልውላው ጸዓት ከቃልዕን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ብምኽንያት እዚ መጥቃዕቲ ኣብቶም ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ነጋዶ ዓብዪ ሰንባደ ከም ዝፈጠረ ይግለጽ ኣሎ። ምስ ተተሓሒዙ ድማ ዋጋ ጋዝ ኣብ ኤውሮፓ ብ30 ሚእታዊ ተወሳኺ ከም ዘርአየ ተሓቢሩ። እዚ ምቁራጽ ቀረብ ጋዝ ቀጠር ኣብ ዕዳጋ ኤውሮፓ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ዝብል ስጋት ድማ ናይ ብዙሓት ነጋዶ ሻቕሎት ኮይኑሎም። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ትካላት ነዳዲ እውን ተመሳሳሊ ዕንወት ዘስዕብ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ኣብ ዝስጋኣሉ ዘሎ እዋን ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ $119 በፂሑሎም። ወናኒ እቲ መጻረዪ ተፈጥራዊ ጋዝ ዝኾነ መንግስቲ ቀጠር ከም ዝሓበሮ በቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣስታት $18 ቢልዮን ዝግመት መጻረዪ ንብረት ዓኒሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ትካል ራስ ላፋን ኣብዚ እዋን ንጥፈታቱ ጠጠው ኣቢሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ከም ጸብጻብ ፋይናንሻል ታይምስ በቲ ኣብቲ ትካል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝበጽሐ ጠቕላላ ዕንወት ብንጹር ኣይተፈለጠን። እንተኾነ ግን ናይ ሳተላይት ምስልታት ከም ዘርአይዎ ኣብቲ ቦታ ከቢድ ባርዕን ሰፊሕ ዕንወትን ብምርኣዩ እቲ ትካል ንኣዋርሕ ካብ ስራሕ ደው ክብል ከም ዝኽእል ግምታት የቕርቡ ኣለዉ። እቲ ትካል ናብ ሙሉእ ዓቕሚ ንምምላስ ዓመታት ክወስደሉ ከም ዝኽእል እውን ወሲኾም ኣሕብሮም። ብወገን መንግስቲ ቀጠር ግን እቲ ጽገና ንኽስራሕ ክንደይ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ብወግዕ ዝተዋህበ መግለጺ የለን። ብምኽንያት እዚ ዕንወት ሃገራት ኤውሮፓን ኤስያን ንሕፅረት ቀረብ ጋዝን ነዳድን ክቃልዓ ከም ዝኽእላ እውን ይሕብር ኣሎ። ብፍላይ ሃገራት ኤውሮፓ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ድሕሪ ዝኸፈተቶ ኩናት ካብታ ሃገር ዝረኽብኦ ዝነበረ ጋዝን ነዳድን ብምቁራጹ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ፍርያት ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ተመርኪሰን ብምጽንሐን ንኸቢድ ሕፅረት ጸዓት ክቃልዓ ዘለዎን ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሃገራት ኤውሮፓ ዘጋጥመን ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ንምፍታሕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ክለዓል ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታት ጻውዒቶም ኣቕርቡ ኣለዉ። ኣሜሪካዊ ኩባንያ መጓዓዝያ ታክሲ ኤበር ኣብ ኩባንያ መፍረዪ መካይን ሪቪያን ናይ $1.2 ቢልዮን ወፍሪ ከካይድ ተዋዒሉ። ኡበር ክሳብ 2031 ኣብ ኩባንያ መፍረዪ ሪቪያን ናይ $1.2 ቢልዮን ወፍሪ ክገብር ከም ዝተዋዓለ ጸብጻብ ማዕከናት ዜና ሮይተርስ ኣረዲኡ። ብመሰረት እቲ ውዕል ትካል ኡበር መጀመርታ $30 ሚልዮን ክእቱ ተሰማሚዑ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ መጀመርታ ናይ 10,000 ብዘይ ዘዋሪ ባዕለን ዝኸዳ ናይ ኤሌክትሪክ ከም ዝገዝአን ኣብ 2030 ድማ 40,000 መካይን ክገዝእ ምዃኑ ጸብጻብ እቲ ማዕከን ዜና የረድእ። ኩባንያ ኡበርን ሪቪያንን ፍርያቶም ናብ 15 ከተማታት ካናዳን ኤውሮፓን ክሰፍሕ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ሓደ ኣብ ሃገራዊ ባንኪ ኤውሮፓ ዝሰርሕ ክኢላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዚ ክንጽበዮ ዝጸናሕና ጉዳይ እዩ። ሪቪያን ክሳብ 2028 ዘውፅኦ ወጻኢታት ሸፊኑ ኣብ 2030 መኽሰባት ክረክብ ምዃኑ የረድእ። እዘን ዝስርሓ ዘለዋ ሓደሽቲ መኻይን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ብዘይ ዘዋሪ ዝኸዳ መካይን ምዃነን ዝያዳ ፍሉያት ይገብረን። ዓለም ኣብዚ ደረጃ ምዕባለ መጓዓዝያ ኣብ ትርከበሉ ሃገርና ግን ናይ መጓዓዝያ መካይን ኣብ ዝደሓረ ቴክኖሎጂ ምህላወን ከይኣኽለን እተን ዘለዋ ከዓ ኣሪገን ጥዕና ዘይብሉ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከባ። ምዕራባውያን ሃገራት ናይ መጻብብ ሆርሙዝ ጸጥታ ንምውሓስ ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዐን።